우리 기도하고 시작합시다. Okay, with prayer, let's just start. Dengan doa, kemudian kita akan berdoa kemudian memulai kelas ini. 하나님께 감사와 찬양과 영광을 드립니다. We give praise and glory and thanksgiving to God. Kami bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. 한 학기를 은혜 가운데 잘 마치는 그 감사합니다. By your grace, the students finished one semester. Thank you for that. Kami bersyukur karena anugerah-Mu, mahasiswa boleh menyelesaikan semester ini. 이제 한 달간 인턴십으로 현장 가기 전에 집중을 하고자 합니다. Okay. Before they go to internship, we will try to do the intensive training. Dan sebelum mereka berangkat ke ladang misi untuk pelayanan, kami akan melakukan pelatihan intensif di hari ini. 우리가 말씀과 기도로 하나님께 집중하고자 합니다. We want to concentrate on you with the word and prayer. Kami ingin konsentrasi kepada Tuhan melalui firman dan doa. 현장 가기 전에 먼저 우리가 은혜 받게 하옵소서. Okay. Before we go to the field, at first, help us to receive the grace. Sebelum kami berangkat ke ladang, biarlah Engkau menolong kami dengan anugerah-Mu. 먼저 우리가 큰 힘을 얻게 하옵소서. Help us to receive grace, strength from you. Tolong kami untuk menerima anugerah kekuatan dari Tuhan. 먼저 우리가 말씀으로 무장하게 하옵소서. Help us arm us with the word. Dan tolong kami dan firman-Mu. 증거를 가져갈 수 있도록 하나님께서 우리에게 역사해 주옵소서. Lord, please work upon us so that we may go to the field with the evidence. Biarlah Tuhan Engkau berkarya atas kami dan kami dapat pergi ke ladang dengan bukti. 하나님께서 3일 동안 우리를 지켜보게 해 주옵소서. For these three days training, help us and guide us. Dan selama pelatihan konsentrasi selama 3 hari ini Tuhan biarlah Engkau membimbing kami. 흑암이 못하도록 하늘 군대로 보호해 주옵소서. Send your armies of angels and protect us from the darkness. Biarlah Engkau mengirim bala tentara surga untuk melindungi kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan. 우리 강의하는 사람이나 또 우리 강의를 듣는 모든 강사들과 우리 학생들이 성령의 충만함을 주옵소서. Lord, please, all the students and the lecturers and those who listen to this message, be filled with your Holy Spirit. Biarlah setiap yang mendengar, baik mahasiswa maupun para dosen, biarlah penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. In the name of Jesus Christ, I prayed. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 자, Amin. 제가 1시간 강의하고 나머지 여러분들이 꼭 가져가야 될 복음과 또 전도에 대한 이런 훈련을 갖도록 하겠습니다. Okay, today I will deliver the first lecture and the other 2 lectures. We will give you the message, the gospel message you should bring to the field. Jadi pastor akan memberikan materi di 1 jam ini dan pelajaran berikutnya itu adalah apa yang harus saudara bawa ketika berada di ladang. 자, 성경 말씀 보겠습니다. 사도행전 13장 1절에서 3절, 1절에서 12절까지 봐요. Okay, let's see the Bible. Acts 13, 1 through 12. Mari melihat Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. 읽어봐야 되겠습니다. Okay, we should read it, right? Kita harus membacanya kan. 여러분도 읽고 우리도 같이 읽겠습니다. Okay, you also open your Bible and let's read all together, okay? Jadi semua saudara buka Alkitabnya dan kita membaca ayat ini bersama-sama. 자, 같이 읽겠습니다. Okay, ready, go. Mari kita baca bersama-sama 3. 안디옥 In the 교회에 church 있는 and 사람과 Antiochia Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar.
yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Krene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Dia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Dia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. 자, 제목을 성령님이 역사하시는 전도. Okay, the title is The Evangelism, the Holy Spirit Works. Judulnya adalah penginjil yang di mana Roh Kudus bekerja atasnya. 뭐 정말 이제 시대적인 전도자도 그렇고요. 뭐 여러분도 뭐 시대까지 안 가더라도 모든 전도자는 두 가지를 체험해야 돼요. Okay, even the great evangelist and not even the great evangelist, but all the evangelists should experience something. Semua penginjil harus mengalami sesuatu. Bukan hanya penginjil yang besar saja, semuanya. 두 가지 만남이라고 할 수 있고요. 그게 뭐냐? That is two meetings. 여러분이 Dosanim, Yeah. pardon? Okay, there are the evangelist should experience two things. That is okay, two things. That is two meetings. Ya, jadi ada hal yang harus dialami oleh penginjil dan ada dua pertemuan. 그리스도를 체험해야 된다. 이 말은 At first, we should experience the Christ. Yang pertama kita harus mengalami Kristus. 제 말을 잘 들어요. 그냥 그리스도 아는 걸 말하는 게 아닙니다. Okay, listen carefully. I'm not telling you just knowing Christ. Dengar baik-baik, saya tidak mengajarkan saudara untuk mengetahui Kristus. 자, 실제로 부활하셔서 지금도 역사하시는 그리스도. The Christ who is resurrected and alive and working even now, realistically. Kristus yang bangkit, yang hidup dan bekerja saat ini, sampai saat ini. 이 부활하신 예수 그리스도를 만나야 돼요. You should meet this Jesus Christ who resurrected. Jadi saudara harus mengalami perjumpaan dengan Kristus yang telah bangkit. 왜냐하면 그리스도는 십자가에 죽어서 끝냈지만 그분은 죽은 분이 아니고 살아계신다. Of course, Jesus Christ died on the cross, but death is not the end. He resurrected and he is still alive. Di Kristus itu dia memang mati di atas kayu salib, tetapi itu bukan akhir. Dia bangkit dan saudara harus berjumpa. Dan dia masih tetap berkarya sampai saat ini. 왜냐하면 부활하셔서 보좌에서 그렇잖아요. 하늘과 땅의 모든 것을 가지고 나와 함께 하시는. He resurrected. Now he is sitting on the throne, having all authority in heaven and earth, and he is with me. Dia sudah bangkit, dia duduk di tahta. Segala kuasa atas surga dan bumi itu ada padanya dan dia masih tetap bekerja sampai saat ini.
오늘 메시지 잘 들어야 돼요. 전도가 되고 안 되고 차이가 여기서 일어나는 거예요. You should listen to today's message well. Difference, the evangelism takes place or not, comes from here. Jadi saudara harus mendengarkan hal ini dengan baik. Penginjilan itu terjadi dengan baik atau tidak, itu terjadi mulai dari hal ini. 자, 초대교회하고 우리하고 차이죠. Okay, the difference between us and the early century church. Ya, perbedaan antara gereja mula-mula dengan kita. 초대교회는 그냥 예수는 그리스도다 이름이 된 게 아니에요. Okay. The early believers didn't believe, just that Jesus is Christ. Orang-orang percaya pada waktu itu mereka tidak hanya sekedar percaya bahwa Yesus adalah Kristus. 초대교회 성도들은 예수가 그리스도이기 때문에 그런데 그분이 살아서 지금도 역사하시거든. 그분이 나와 함께 하신다. What early believer believed is that Jesus is the Christ. He is still living and he is with me and work through me. Orang percaya mula-mula mereka tidak hanya sekedar percaya bahwa Yesus adalah Kristus, tetapi mereka percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dia hidup dan dia tetap berkarya dan dia bersama-sama denganku sampai saat ini. 여러분 보좌에서 뭐 하세요? Okay. On the throne, what is he doing? Di tahta apa yang dilakukannya? 천하만국을 통치하고 있어요. He is reign all of the world, all the nations. Dia memerintah atas bangsa-bangsa, atas segala bangsa. 천하 만물을 다스리고 계신다. And he reigns all things on this earth. Dan dia memerintah atas segala sesuatu di bumi ini. 모든 역사 주관하고 계세요. And he provides all the history. Dan dia juga memegang sejarah, 전 인류의 생사복을 mengatur sejarah. 주관하고 계신다. And he is managing all humans' life, death, curse, and blessing. Dan dia juga yang mengatur segala kehidupan manusia, berkat, hidup dan mati, berkat, dan segala berkat. 우리 구원받은 하나님 자녀에게 참된 능력을 공급하고 계세요. And he supplies the true power to those who received it. Dan dia juga memberikan otoritas kuasa itu kepada orang-orang yang percaya. 그리고 세계 복음화를 진두지휘하고 계십니다. And he is controlling the world evangelization now. Dan ia juga mengontrol penginjilan dunia sampai saat ini. 자, 내가 이분이 나와 함께하는 것이 체험이 안 되고 이게 사실 확인되지 않으면 전도는 안 된다고 봐요. If you do not experience this Christ and if you do not confirm it, then it is not too real to you. Jadi kalau saudara tidak mengalami hal-hal ini, apa yang Kristus kerjakan ini, maka itu bukanlah hal yang nyata menjadi 체험을 nyata 하신 bagi 게 saudara. 전도 현장이다 말. 그렇잖아. 이 부분이에요. From where you can experience this the most, that is in the field of evangelism. Jadi bagaimana saudara mengalami hal ini secara real itu ketika saudara berada di ladang. 그래서 요 분이 나와 함께한다는 것이 체험되지면 하나님이 하시는 전도. When you experience Christ is with you, then you will experience the evangelism God is doing. Kalau saudara mengalami Kristus yang bersama dengan saudara, maka saudara pun akan mengalami penginjilan yang saudara lakukan. 여러분이 전도에는 반드시 성령의 역사심이 있어야 돼. 그렇죠? Surely, there should be the work of the Holy Spirit in evangelism. Sorry, tadi saudara mengalami Kristus yang bersama dengan saudara dan kemudian mengalami penginjilan yang Allah sendiri lakukan. 여러분 이번에 한 달 가거든 안 갑니다. 요 두 가지가 체험돼요. Okay, for 1 month you will go to the missions field as an internship. There you should experience these two things. Jadi selama 1 bulan saudara berada di ladang, saudara di ladang itu saudara harus mengalami hal-hal ini. 99% 성도들이 이 체험이 없어요. But 99% believers they never experience this. Tapi 99% orang tidak mengalami hal ini. Orang yang memberitakan justru tidak mengalami hal ini. 그러니까 이 무슨
전도가 무슨 뭐 잘하면 자기만 하다 뭐 되니 안 되니 뭐 아치 하다 그만둬버리고. So while they are while they are doing evangelism, they say, "Oh, it takes place or it doesn't take place," and then at last they stop it. Mereka berkata, apa yang mereka sampaikan di ladang itu sepertinya tidak ada karya di ladang dan akhirnya mereka menyerah dan berhenti. 그러면 당연히 스무가에 따라 응답을 하랍니다. Okay, if we experience these two things, then 20 strategy will follow as an answer to us. Jadi kalau kita mengalami dua hal ini, Kristus yang bangkit dan penginjilan yang dikerjakan oleh Allah, maka 20 strategi itu akan terjadi. 여러분이 전도를 받는데 그걸 Sebagai jawab, 잘 배워가지고 무슨 방법으로 해보세요. 그냥 거리에 배운 방법이 절대 그다. Okay, many cases you receive the evangelism training, but if you receive it as a method, then it is just the writing itself. It is the paper itself. It is not real. jadi kalau saudara banyak kali saudara mengikuti pelatihan penginjilan, tapi kalau hanya di kertas saja itu hanya sekedar metode di kertas saja. 그러면 여러분은 뭘 알아야 되냐면 왜 이게 안 되느냐. Then what you should know is, why doesn't this experience take place to you? Maka hal yang harus saudara ketahui adalah mengapa penginjilan itu tidak terjadi pada saudara. Hal-hal yang sudah dijelaskan. Dua hal 성경 itu. 오늘도 읽었는데 이거 다 보세요. 쫙 나와 있는데 성경이 있는데 초대교 성도 전부 이렇게 처음 선도가 이렇게 되는데 우리는 왜 안 되나? Today you read Acts chapter 13, you saw that there wasn't the working of the Holy Spirit in the evangelism field. But why doesn't it take place in our field? 자, 오늘 요걸 그래서 Tadi kita sudah membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 13, kita melihat bagaimana karya Roh Kudus terjadi di sana, tetapi mengapa hal seperti itu tidak terjadi di ladang kita? 안 되는 이유를 알아야 여러분이 응답 되는 응답할 수 있어요. 그렇죠? When you realize the reason why doesn't it take place, at that time you will receive the answer. Kalau saudara menyadari kenapa hal itu terjadi, maka saudara akan menerima. 세 가지가 실제화가 안 돼요. Okay, the three things are not how can I say actualized. Jadi ada tiga hal yang tidak terjadi secara nyata. 그 세 가지가 뭡니까? What are those three things? 믿어. Apa tiga hal itu? 알아. 하도 들을게 막 한다고. Okay, 실제 돼야 돼. 실제가 돼. okay, but it should be actualized. Okay, with. Saudara tahu, tetapi itu harus menjadi nyata di dalam hidup saudara. 하나님이 나와 함께 하시다. 이 실제 돼야 돼. 그렇잖아. God is with me. It should be actualized to me. Jadi Tuhan yang bersama dengan saya itu harus menjadi 실제가 돼야 나를 살리는 거예요. nyata 그렇잖아. dalam hidup. 하나님 진짜 함께 한다면 그게 진짜 사실이야 나를 살릴 거 아니에요. Okay. If God is with me, that is actualization. Then okay, we can save I myself. Jadi ketika kita Allah yang bersama dengan saya itu betul-betul menjadi nyata di dalam saya, maka 임마누엘이 실제화가 돼야 된다. And Emmanuel should be actualized. maka itu menjadi nyata. Kedua adalah Emmanuel. At the time, we can save people. Pada saat itu kita dapat berkata tentang orang-orang. 여러분이 나를 볼 때 성삼에 나 계시다. 이 사실이어야 되거든. 실제 보이단 말이야. 그렇죠? 그래야 나를 살려. 나를 볼 때 내가 하나님만 보고 내가 보여. 그러니까 무슨 살? 나 대리 안 되리 이러잖아요. Okay. If you yourself see, if you see yourself at the time, you should be able to see the Christ, God who is with you. But just you see only you yourself, then how can you save yourself? Jadi kalau saudara berkata Tuhan yang bersama dengan saya, tapi hanya bersama dengan saya saja, bagaimana saudara bisa melihat Tuhan memakai saudara untuk menyelamatkan orang lain? 그러니까 여러분 이게 사실이냐 말이야, 실제냐? So is it real to you? God is with you.
Jadi Tuhan yang bersama dengan saya itu harus menjadi nyata di dalam hidup saudara. 저는 눈만 뜨면 제일 먼저 하기는 Okay. 너희가 하나님의 성기는 그거 하나님의 성기 내가 알지 못하냐? 그렇잖아. 내가 그리스도와 십자가에 죽었나니 그 내가 내 안에 그리스도 산 것이다. 성령이 인을 쳐서 나와 함께. Whenever I wake up, what I check is that, okay, don't you know that God, okay, you are the temple of God, God's Holy Spirit with you, and I was crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. And then the Holy Spirit sealed me. Jadi ketika saya bangun, yang terjadi adalah saya seperti berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Tuhan itu bersama dengan kamu, dan bukan lagi aku yang hidup tapi Kristus yang hidup di dalamku. 여러분을 볼 때 그게 보여야 맞다. 내가 하나님의 자녀이냐. 그렇죠? 하나님이 나와 함께. 이렇게 돼야 내가 살아난 거예요. When you see yourself, you should be able to see those things at the time. That's right. I'm a child of God. Then at the moment, you will be, how can I say, revived. Jadi ketika saudara melihat diri saudara, saudara harus menyadarinya bahwa contoh saya nimtasi malsemetuseo. Okay. When you see those, when you see yourself at that time, okay, when you see those three things are real to you, at that time, you yourself will be revived. Jadi ketika saudara menyadari keadaan saudara dengan melihat tiga hal ini, maka saudara dapat mengalami kebangunan di dalam diri saudara. 여러분 옆에 사람 보면 맞다. 저 하나님이 저 사람이 안에 하나님이 계시지 않냐? 그렇죠? 하나님이 성령 함께 하시고 성삼위하는 저와 함께 하는데 이래 보이면 귀한 거요. 사람이. And when you see your friends at that time, if you can see, okay, the Trinity, God is with him, he is a child of God. From that moment on, that person is very, that person looked very precious. Dan ketika saudara melihat teman saudara, saudara menyadari bahwa Allah Tritunggal bersama-sama juga dengan dia, maka saudara akan melihat teman saudara itu sebagai orang yang berharga. 자, 여러분이 현장 가면 모든 것이 일 사건 속에 하나님이 나오고 우리가 그렇죠. 거기 하나님 함께하는. Okay. When you go to the field, if you see that, in every work and instant there is God. God is working. At that time, okay. Dan ketika saudara pergi ke ladang, saudara melihat segala sesuatu hal yang terjadi di sana. 이런 일 저런 일인데 그도 하나님 함께하니까 그게 다 합력해서 선을 주신다. 그런 거예요. Even this happened or that happened, all in those works, God make everything good. Dan entah hal itu bekerja dengan baik atau tidak terjadi dengan baik, tetapi saudara akan melihat bahwa segala sesuatu itu Tuhan kerjakan untuk kebaikan. 이게 실제화가 안 된다. 그러니까 안 되는 거예요. Okay, these three things are not actualized because of this, and nothing take place to you. Dan karena tiga hal ini tidak terjadi dalam hidup saudara, with Immanuel Oneness tidak terjadi, maka tidak ada sesuatu karya yang terjadi dalam hidup saudara. 이게 실제가 안 된다 말은 여러분의 성삼위 하나님과 영적 세계가 실제로 안 보인다고 말이에요. Okay. These three actualizations do not take place means, your spiritual eyes are not open, so the spiritual world is not realistic to you. Dan kalau tiga hal ini tidak terjadi pada saudara, itu berarti mata rohani saudara tertutup dan karya rohani pun tidak terjadi. 영적 존재가 실제로 존재로 내게 실상으로 이거 해야 되는데 그게 안 된다고 말해요. Okay. The spiritual being should be realistic, should become reality to me, but it isn't. Hal-hal rohani itu harus terjadi, tetapi kalau tidak terjadi berarti ada sesuatu yang salah. 그러니 내가 그분을 향해 집중하는 그것이면 누림이 안 되는 거예요. So you cannot enjoy and you cannot enjoy and concentrate on him. Dan akhirnya saudara tidak dapat menikmati dan berkonsentrasi kepada hal rohani ini. 다윗이 이랬어요. 깰 때의 주의 형상으로 나는 만족하리라. David confessed that when I wake, I will be satisfied with the image of God.
Dan ketika bangun, saudara akan merasa puas sebagai gambar Allah. 바울이 뭐라 했습니까? 항상 기뻐하고 쉬지 말기도 범사에 감사. What did Paul say? Be joyful always, be thankful in everything, and pray continually. Yang dikatakan oleh Paulus itu apa? Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah senantiasa dan berdoalah. 바울은 이것이 보이고 실제미였고 걸렸다. It means, to Paul, these three things are real to him, and he can see all these things, and he believed this as real. Kenapa? Karena Paulus melihat ketiga hal ini secara nyata dan dia mengalami hal itu. Dan dia bisa melihat itu terjadi dalam hidupnya. 야, 잘 들으세요. 사람이 나쁜 게 아니지만 이게 안 된다고 말이에요. Okay, listen carefully. It is not because that person is bad, but, it didn't take place. Jadi dengar baik-baik, bukan karena orang itu buruk sehingga hal-hal ini tidak terjadi dalam hidupnya. 이게 안 된다는 말은 내 영적 상태가 그리스도께 잡히지 않았다. It didn't take place means, my spiritual state was not concentrated on Christ. Tidak terjadi oleh karena keadaan rohani yang tidak terhubung dengan Kristus. Sehingga hal-hal itu tidak terjadi. 그러니까 그 속에 딱 잡히시면 이 영광을 얻게 만들고 계속 하는 흑암이 무너진단 말이에요. Okay. 절대 못. When Christ my spiritual state was caught by Christ. At that moment, the power of darkness be broken down. Ketika keadaan rohani kita itu betul dipegang oleh Kristus, maka segala kuasa kegelapan itu hancur. 지옥 배경과 그 같은 불신앙이 절대 나를 못 잡는다 그 말이에요. At the moment, the background of hell, unbelief cannot catch me. Dan pada saat itu latar belakang neraka yaitu ketidakpercayaan itu pasti akan dihancurkan. 그렇잖아. 계속 하나님과 분열시키고 틀린 거 망하게 집착하는 이 제약이 무너지잖아요. 잡지 못한다. At that time, the disaster of separation will be broken down. Dan pada saat itu bencana yang memisahkan itu pun akan dihancurkan. 그래서 여러분이 제일 먼저 그렇잖아. 그래서 그 말입니다. 이래야 돼요. So you should hold the word Christ Acts 1:1. Karena itu saudara harus memegang Kristus sebagaimana Kisah Rasul pasal 1 ayat 1. 부활하신 그리스도가 나와 함께하기 때문에 괜찮아요. 여러분이 이게 사실이 돼야 돼. 내가 늘 그리스도 잡은 내가 그리스도에 잡힌 바 돼. The resurrected Christ is together with me. So when you hold this Christ at the time, all these three things become the actualization. Kristus yang sudah bangkit itu bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saudara berpegang pada hal ini, maka tiga hal ini, Immanuel dan Yohanes ini akan terjadi dalam hidup saudara. 이게 전도의 시작이다 그 말이에요. This is the beginning of evangelism. Ini adalah awal dari penginjilan. 여러분이 이게 될 때 내가 구원의 감격이 있게 된 거예요. 그렇잖아요. 늘 이거 뭐 하긴 할 때마다 맞다. 그렇잖아. 바울 또 다윗처럼 이게 하게 되니까 감사가. When you confirm this, at the moment you will have the thanksgiving of salvation. Dan kalau saudara mengkonfirmasi akan hal ini, maka saudara punya ucapan akan mengucap syukur atas keselamatan yang saudara terima. 요게 여러분이 전도가 안 되는 근본 이유가 여기 있습니다. Okay. The fundamental reason evangelism doesn't take place to you is here. Alasan mendasar kenapa tiga hal ini tidak terjadi adalah oleh karena hal ini. 자, 다 적었죠? Okay, did you write it? 그러면 두 번째 이거. Okay. Then what is the second reason?
alasan yang kedua? 두 번째는 결국은 두 번째는 아까 기도 누림이 안 되는 겁니다. Okay. Number 2, 자, 이게 실패. the Nomor prayer 2, enjoyment doesn't take place. 기도 누림 menikmati doa itu tidak terjadi pada saudara. 누림 안 된다. Okay. The enjoyment of prayer should become actualized. Menikmati doa itu harus menjadi nyata di dalam saudara. 자, 트리니티 성삼위 하나님. Okay, Trinity God. Allah Tritunggal, 내가 이 성삼위 하나님의 영으로 충만했는데 그렇잖아. I should be filled with the spirit of a Trinity Yeah, God. jadi kita harus dipenuhi oleh kuasa dari Allah Tritunggal. 그럼 뭡니까? 기도한다면 이게 기도는 거 아닙니까? 이게 안 되니까 나를 충만 거예요. Okay. 내가 나 충만. But it didn't take place because of this, I was filled with I myself. Harusnya itu yang terjadi, tetapi kenapa tidak terjadi? Oleh karena kita dikuasai oleh roh kita sendiri. 아, 우리에게 성삼이 함께 하니까 하나만 해요. 오직 성령이 너희만 거듭나시게 되리라. 그죠? 성령 충만만 기도 못 줬잖아요. 그게 우리 눈이. Okay. 그 기도 누린 건데 이게 안 되니까 내 충만. God promised, okay, when the Holy Spirit comes on you, you will receive power and you will be my witness to the end of the earth. But, if we cannot enjoy the prayer, so that feeling of the Holy Spirit doesn't take place to us. Tuhan berjanji bahwa kalau roh itu turun atasmu, maka kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung dunia. Tetapi kenapa itu tidak terjadi? 근본이 안 되면 이것도 안 될 수밖에 없잖아. So, okay, Tapi itu tidak terjadi karena Roh Kudus itu tidak berkarya dalam hidup kita. Karena tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus, 보호자의 권세를 itu tidak terjadi. 실제로 안 돼. and okay, you cannot enjoy the throne, the authority of the throne. Dan tidak menikmati otoritas dari tahta. 예수님께서 하늘과 땅의 모든 것을 가지고 세상 끝날까지 항상 함께하겠다고 왔어요. Okay, our Lord Jesus said, I have all authority in heaven and on earth, and it will be with you. Tuhan kita berkata bahwa segala kuasa. Yang kedua itu otoritas atau otoritas 보호자의 tahta. 주님이 함께 역사하시는 거죠. Tuhan berkata bahwa 주겠다는데 이걸 안 들어요. Tuhan berkata bahwa segala kuasa atas surga dan bumi itu ada padaku dan aku bersama dengan kamu. And Mark 16, 15 through 20, the Lord who is on the throne promised to be with us. Dan Markus 16 itu mengatakan bahwa Tuhan yang berada di tahta itu bersama-sama dengan kita. Markus 16 ayat 15 sampai 20. 이게 안 되면 별 수 없어요. 육신 충만해. But Marcus those 16. things are not actualized to me, then, I have no choice but to be filled with the physical stuffs. 창세기 6장. Tetapi hal-hal ini tidak terjadi pada diri kita, pada saudara, sehingga yang terjadi adalah hanya dipenuhi oleh hal-hal fisik saja. 분명히 우리에게 주시잖아요. 3시대 살릴 능력. Okay, surely He gave us the power to save 3 ages. Tuhan itu memberikan kepada kita kuasa untuk menyelamatkan 이게 내게 3 zaman. 세팅이 돼야 되는데 안 된다. Okay, it should be said to me, but it doesn't take place. Itu seharusnya menjadi bagian kita, tapi karena hal itu tidak terjadi. 그러면 별 수 없어요. 세상 것으로 충만해야 돼. At that time, you have no choice but to be filled with the stuffs, the worldly stuffs. Dan karena hal itu tidak terjadi, maka yang terjadi dalam diri saudara adalah hanya dipenuhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan kesuksesan 여러분 duniawi 3시대 saja. 살면 알죠? 과거, 오늘, 미래 이걸 시공간 초월한 능력으로 우리가 기도 누르시면서 그 살리는 겁니다. Okay, you understand the word saving 3 ages. It says about that saving past, present, and future. Through prayer, we can enjoy and we can save these 3 ages.
Jadi saudara sudah mendengarkan tentang 3 zaman ini. Ini berbicara tentang masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. 자, 또 자신과 교회와 현장을 살리는 거예요. And okay, Dan melalui kita dapat menikmatinya. and saving 3 ages means also, okay, me and church and the job, the field, saving me and church and field. Dan 3 zaman ini juga berbicara tentang menyelamatkan diri kita sendiri, menyelamatkan gereja, dan menyelamatkan ladang. 또 목회자 살리고 그러니까 중지자 살리고 렘넌트 살리고. Okay, saving 3 ages means also okay, saving the pastors and lay leaders and remnants. Dan 3 zaman ini juga dapat berarti menyelamatkan 3 zaman ini juga dapat berarti menyelamatkan para pendeta, menyelamatkan kaum awam, dan menyelamatkan remnant. 이게 안 된단 말이에요. Okay, 393이잖아요. it is what 393, right? Ini disebut juga 393. 그러면 이게 안 된단 말은 결국 뭐가 안 된단 말이에요. Okay, if this 393 doesn't take place, what does that mean? Kalau 393 ini tidak terjadi, maka apa artinya? 내가 이 응답을 못 받았다. No, it means I do not receiving the answer of Acts 2, 1 through 4. 오순절의 그날에 하나님이 역사하시고 불가능한 능력으로 역사하셔. 성령이 모두 충만받는 이게 안 된다. Okay. 그렇죠? Itu 내가 이 속에 itu 못 berarti 들어갔다고 말해요. itu berarti diri kita tidak menerima jawaban Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. On the day of Pentecost, God worked with the fire and the wind. Then that feeling of the Holy Spirit doesn't take place to me. Pada hari Pentakosta Tuhan Allah itu berkarya melalui api dan angin. Tapi 오늘 kalau kita 읽었잖아요. tidak mengalaminya, berarti kita tidak mengalami karya ini. 이 시작이 아니란 말이에요. So, 알겠습니다. the Acts chapter 3 cannot take place, cannot be started. Dan Kisah Rasul pasal 3 itu pun tidak akan dimulai dalam kehidupan kita. Acts 13, 1 through 4 doesn't take place. It is not the, Acts 13, 1 through 4 doesn't started. Oh, itu berarti bukan pasal 3, tapi itu berarti bahwa Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 4 itu tidak terjadi pada kita. 내가 사실 이 시간이 없는 거예요. 그렇죠? Yeah. Actually, I do not have this time. Acts chapter 16, 6 through 10. Sebenarnya kita memiliki sebagaimana dijelaskan dalam Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 10. 이게 내게 세팅되어 있지 않다. 그 말을. Okay. All these, 4 things were not said to me. Dan yang terakhir itu Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 7. 4 hal ini tidak akan terjadi juga bagi kita. 자, 뭐 그냥 적어놔요. 뭐 저번만 잘 모를 수 있어요. Okay, anyway, please write down. Maybe you cannot understand it well, but later you will know. Jadi walaupun saudara tidak mengerti, tulis saja apa yang diungkapkan yang saya sampaikan. 뭔 말이냐면 Nanti pun pasti saudara akan mengerti hal itu. Jadi tulis saja, 내가 walaupun tulis saja. 하나님의 나라와 그 나라의 일을 누리는 영적 시스템이 없다 그 말이에요. Okay. It means I do not have a spiritual system which I can enjoy the work of the 그렇죠. kingdom of God. Kalau sampai hal-hal ini tidak terjadi, itu berarti bahwa kita tidak memiliki sistem rohani yang membuat kita tidak dapat menikmati hal-hal tersebut. And also you cannot continue to enjoy the working of the Holy Spirit. Dan The kita kingdom tidak of God. dapat terus untuk menikmati kerajaan Allah. 그러면 생각해 보세요. 반대로 세상과 불신자는 그렇잖아요. 그 현장은 여러분과의 현장은 완전히 흑암 시스템이에요. Then think about it, the non-believers field is what? The non-believers field you are living is what? The feeling of a evil spirit. Dan pikirkanlah bahwa ladang orang tidak percaya di mana kita tinggal itu berarti karya Roh Kudus itu
tidak terjadi itu berarti tidak ada karya, So, tidak terjadi kerajaan Allah di situ. 마태복음 12장 28절 29절에 예수님이 뭐라 했습니까? 내가 성령을 기시하면 너희 하나님 나라에 임한 거다. okay, because of this, Acts 1:3 doesn't take place. Matthew 12:28, 29, it says, if I drive out demons in my by the Holy Spirit, then already the kingdom of God comes upon you. Dan itu berarti tidak mengalami karya Kisah Rasul 1 ayat 3 sebagaimana dalam Matius 12 ayat 42 dan seterusnya katakan kalau aku mengusir setan 강한 자를 결박시켜야 그 집에 들어가 세월을 거짓될 거 아니야. ada atas. And then what he said is, if you bind the strong man at that time, you can plunder the stuff in that person's house, that one's house. Dan Alkitab juga katakan bahwa kalau kita mengikat orang kuat maka kita dapat merampas seisi rumahnya. 여러분 전도 이거부터 해야 돼요. 마가다락방에 성령 거기 하나님의 능력 충만하고 그렇죠. 그 하나님 역사하는 것부터 봐야 돼. If you want to do evangelism, then at first you should, do this. Acts chapter 2, filling of the Holy Spirit, you should experience that. Jadi kalau saudara mau melakukan penginjilan di ladang maka saudara harus mengalami dulu Kisah Rasul pasal 2. 바울 팀이 전도 가기 전에 문제부터예요. 그래서 성령 When Paul's team, before go to the 성령도 evangelism 받는 field, what they did is what? They prayed, constantly prayed. It means, they are filled with the Holy Spirit. Jadi kalau saudara mau menginjili di ladang, saudara harus mengalami dulu Kisah Rasul pasal 2, kepenuhan Roh Kudus. Dan kita melihat 물이 막혔단 말이에요. 전도. Paulus pun mereka mengalami 환상이 아예 저를 방향을 혼쭐할 만큼 확실하게 성령을 받았잖아요. And when the door was closed at that time, they constantly prayed. Even they can see the vision through the dream. That much they received the guidance of the Holy Spirit. Paulus pun mereka mengalami hal itu di mana mereka dengan tekun berdoa dan Roh Allah bekerja. Dan ketika pintu untuk penginjilan tertutup pun mereka tetap berdoa secara bertekun dan Roh Allah pun bekerja. 자, 에베소 가서 바울을 보니까 제자들 만났는데 너희가 믿어 성령 받았냐 묻잖아. Okay, when Paul met some people in Ephesus, he asked, do you receive the Holy Spirit? Ketika Paulus bertemu dengan beberapa orang di Efesus, dia bertanya, apakah kamu sudah penuh dengan Roh Kudus? 제자라는 사람이 성령이 뭐 받아서 무한지 모른다 이러고 앉았다. Even the disciples, they didn't understand this word, receiving Holy Spirit. Bahkan para murid pun mereka tidak mengerti mengerti maksud dari menerima Roh Kudus. 요한의 세례 받았다 이잖아요. So what he answered is, I received the John's baptism. Makanya mereka menjawab, kami menerima baptisan Yohanes. 그렇죠. 물 세례 아닙니까? 바다 저 강에서 받는 거. Okay, that is what the water baptism. So in the riverside, they received the baptism. Dan itu contoh sanin kasih malasnya Cecil. Okay, that is the water baptism. Okay. Itulah yang dimaksudkan dengan baptisan air. 그래 바울이 다시 복음 전하고 기도하다 성령 받고 그러잖아요. 그렇죠? So, Paul prayed with him together, and then when they received the filling of Holy Spirit, and they went to the field. Dan pada saat itu Paulus berdoa dengan orang itu, kemudian orang itu mengalami kepenuhan Roh Kudus dan mereka pergi ke ladang. 여러분이 요거 안 되면 절대 전도 하나님이 하시는 전도는 아닙니다. Okay. 여러분 한 전도를 몰라도. If you do not actualize these kind of things, then it is not the evangelism God does. Dan kalau saudara tidak mengalami hal ini secara nyata, maka itu berarti saudara tidak mengalami penginjilan, di manalah yang mengerjakan penginjilan itu bagi saudara mengerjakan penginjilan itu. 이유가 전도의 시작이라면 요거는 전도의 조건입니다. 알겠어요? 전도의 조건. Okay. The fundamental reason is the beginning of the evangelism. Then this is what? This is the condition of evangelism.
Jadi alasan mendasar ini di mana 전도의 조건, penginjilan 성령인도. terjadi itu harus menjadi syarat dari penginjilan ini. 전도는 성령이 받지 못하는 전도가 아닙니다. Okay, sorry. 원리가. Okay, beginning of what? The beginning of evangelism is the Christ, experiencing the Christ who is living, and the condition of evangelism is what? Receiving the guidance of the Holy Spirit. Oke, sorry. Jadi permulaan dari penginjilan itu adalah mengalami secara nyata Kristus yang bangkit dan hidup itu, dan syarat dari penginjilan itu adalah mengalami 그래서 반드시 kepenuhan Roh 전도는 Kudus, mengalami bimbingan Roh Kudus. 성령 역사 있어야 된다. So surely for the evangelism, there should be the filling of the Holy Spirit, the working of the Holy Spirit. Jadi dalam penginjilan itu harus terjadi kepenuhan dan karya Roh Kudus. 자, 세 가지 실패. 첫째 두 가지 했고요. 세 번째 뭡니까? Okay, what is the reason? Okay, the third reason. Alasan ketiga, 나의 전도가 실제로 세팅되어 Okay, my evangelism was not set realistically. 이게 실패야. 세팅되어. ketiga adalah penginjilan kita yang tidak terjadi secara nyata. 자, 무슨 말이냐 하면 여러분이 매일 전도를 생각하는 거예요. Okay, 그렇죠. it means you should think about evangelism always. Itu artinya saudara harus memikirkan tentang penginjilan, selalu memikirkan tentang penginjilan. 전도는 남이 하나 따라가서 할 수 있어요. 그러나 여러분이 내가 전도를 할 생각이 없으면 전도자는 아닙니다. Okay, you can follow others and do evangelism, but if you think about evangelism always, then you are not real evangelist. Kalau saudara mengikut orang lain dan melakukan penginjilan, tetapi saudara tidak memikirkan tentang penginjilan, itu berarti saudara bukan seorang penginjil yang sesungguhnya. 한번 생각해봐요. 여러분 하루 종일 전도하는 생각 없다 살아간다. 전도자 아니? Okay, think about it. Okay, if you never thought about evangelism and just live, then you are not evangelist. Pikirkanlah tentang hal ini. Kalau saudara hanya ikut penginjilan tetapi tidak memikirkan tentang penginjilan, maka sesungguhnya saudara bukan seorang penginjil yang 눈을 sesungguhnya. 떴을 때 전도, 눈 감을 때 전도. When you open your eyes, think about evangelism. 전도자. And when you close 전도를 your eyes, you think about evangelism. Jadi They are ketika the saudara evangelist. membuka mata, pikirkanlah tentang penginjilan. Ketika 전도에 saudara mau menutup mata pun, 오늘의 pikirkanlah 전도가 tentang 없다? penginjilan. If you do not have today's evangelism, then you are not evangelist. Kalau saudara tidak memiliki penginjilan hari ini, itu berarti saudara bukan penginjil yang 자. sesungguhnya. 이게 되는 사람은 분명히 하든 안 하든 항상 전도 스케줄을 Okay. 맞아. The one who thinks about evangelism every moment, if he does or not, anyway, he has the evangelism schedule. 전도 스케줄과 Jadi orang yang 전도 memikirkan tentang 계획을 penginjilan, apakah itu nanti terjadi atau tidak, orang itu memiliki hasrat untuk Tentunya melakukan canggih. penginjilan. Okay. He has the evangelism schedule and evangelism plan. Dia memiliki jadwal untuk penginjilan dan juga memiliki rencana untuk penginjilan. 요걸 보고 전도자의 삶이라고 합니다. We call it evangelist, life of evangelist. Ini yang kita sebut sebagai hidup penginjil. 아 하든 안 하든 안 해도 실천할 수 있어요. 그러나 전도 스케줄, 전도 Okay, 스케줄과 sometimes he cannot 전도. practice, but anyway, every moment he thought about evangelism and have an evangelism schedule and plan, then he is evangelist. Walaupun kadang-kala dia tidak dapat mempraktekkan hal itu, tetapi dia memikirkan penginjilan, dia punya jadwal dan punya rencana untuk penginjilan, maka orang seperti itu dapat disebut sebagai penginjil yang sesungguhnya. 이렇게 하는 사람 분명히 그 사람의 인생이 전도의 큰 흐름 속에 있게 돼요. This kind of person is in the big flow of evangelism. Dan orang yang seperti ini dia berada di dalam alur yang besar untuk penginjilan. 그러면요 누구를 만나든지 무슨 일 하든지 항상
하나님 계획이 뭔가 찾게 됩니다. Then, whomever he meet or whatever he do, 그렇죠. every moment he try to find the plan of God. Dan setiap orang yang dia jumpai atau apapun yang dia kerjakan, 끝없는 질문을 하게 돼요. 누굴 만나든지 어디 가든지 무슨 일이 벌어져도 항상 하나님 계획이 뭘까? 이런 질문 하는 거예요. Okay, whomever he meet and what happened to him, every moment he will ask, "Oh, what is God's plan?" jadi siapapun yang dia jumpai, apapun yang dia kerjakan atau segala hal, tapi melalui semua itu dia menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan dan bertanya, Tuhan apa rencana Tuhan melalui hal ini. 자, 그러면 이 사람은 분명히 뭐든지 전도의 눈을 보게 돼요. 그렇죠? Then okay, he have no choice but to see everything with the eyes of evangelism. Dan tidak ada pilihan selain dia melihat segala sesuatu itu dengan mata seorang penginjil. 전도의 눈으로 막 보게 돼요. Okay, he will see everything with the eye of evangelism. Dia akan melihat segala sesuatu, segala hal itu dengan mata seorang penginjil. 자, 그래서 하나님이 예비한 At the time, he will see what God prepared. Dan pada saat itu dia dapat melihat apa yang telah Tuhan persiapkan. 하나님 예비는 사람, 하나님 예비는 장소, 하나님 예비는 문, 하나님 예비는 사건 이 보여요. Okay? So he can see God prepared the person, God prepared the place, God prepared the door. Dan pada saat itu dia dapat melihat orang-orang yang telah Tuhan persiapkan. Dia juga dapat melihat pintu-pintu yang Tuhan persiapkan. 그러면 Dan melihat tempat-tempat yang telah Tuhan siapkan. 하나님의 전도의 이 시간표 이게 뭡니까? 이 속에 들어가야 돼요. Then okay, he will enter into the time schedule of evangelism. Dan dia akan masuk ke dalam jadwal waktu penginjil. 그렇잖아. 하나님이 요 시간표가 왜냐면 너 전도하고 하나님께 찾으니까 이게 이런 만남이 되고 그러면 딱 답을 줘. Okay, why? Every moment he thought about the evangelism, and so when the meeting will take place, and when he meet the person, he can give the answer. Kenapa? Karena dia selalu memikirkan tentang penginjilan. Dan ketika hal itu terjadi, maka dia akan mengalami yang namanya pertemuan. Dan dengan pertemuan itu dia dapat memberikan jawaban kepada orang-orang yang dia jumpai. 그러면 전도의 여정 20가지 뭐 간단히보다 따라옵니다. 따로. Then 20 journey of evangelism will follow. Dan kemudian 20 perjalanan penginjilan itu akan mengikutinya. 제가 어느 날 다민이 항원 이게 하나님의 계획이 보이니까요. 한 명 하나라. 그러니까 다민이 만나면 저 사람은 하나님 혹시 예비된 사람일까? 저 사람이 복음 받으면 전화 저도 성경 문이 열려. 이 생각이 늘 되니까 모든 보는 사람이 다 그런. Okay, one day when I met one multi-ethnic, so whenever I see the multi-ethnics, what is God's plan? Is there God's plan to him or not? So from that moment on, one person is one nation, and then is he God's prepared person? From that moment on, the door opened. Ketika saya bertemu dengan satu orang multi etnik, saya melihat apa yang menjadi rencana Tuhan melalui orang ini. Ada rencana Tuhan apa pada orang ini, dan mulai pada saat itu bagi saya satu orang itu satu bangsa, dan melalui pertemuan itu Tuhan membuka pintu bagi saya melalui orang yang disiapkan itu. Okay, when you enter into the time of evangelism of God, at that time, the Acts 3, from 영적 성취입니다. 사도행전 8절에 있잖아요. 땅끝이 증거리라. 여기 우리가 증인으로
from Acts 3:1 through Acts 28:31 will take place. It is what? The spiritual fulfillment of Acts 1:8. Jadi ketika saudara masuk dalam penginjilan yang dari Tuhan, maka kisah para rasul mulai dari kisah rasul mulai dari kisah rasul pasal 3 sampai kisah rasul pasal 28 itu akan menjadi Acts terjadi 1:8. juga secara rohani di dalam diri saudara, dan itu sebagai penggenapan dari kisah rasul pasal 1 ayat 8. At the time you become the witness. Dan pada saat itulah saudara dapat menjadi saksi. 자, 138. 138. 138. 여러분이 안 되는 이유를 아시고 You should know the reason why, evangelism doesn't take place first. Jadi saudara harus mengerti atau mengetahui mengapa sampai harus mengetahui alasan kenapa sampai tidak terjadi penginjilan. 자, 그래서 오늘 우리요 여러분이 본문입니다. 안디옥 교회. Okay, today's Bible verse, main body. Okay, the Antioch Church. Ya, ini menjadi inti dari pelajaran kita sebagaimana yang sudah dibaca dalam teks tadi mengenai 안디옥 gereja 교회에 Antioquia. 선지자들과 교사들이 있었다. Okay, here it says, verse 1, it says, there was 이 사람들이 뭐예요? there were prophets and teachers in 138의 Antioch. 제자들. Di situ dikatakan dalam ayat 1 ada beberapa nabi dan pengajar di Antioquia. They are the disciple of 138. Mereka adalah murid-murid dari 138. 여기서 이제 팀을 이잖아요. From here, 복음 원네스 they make a team. Gospel Dari- oneness. 가능하잖아요. 왜 138이? Dari sinilah mereka membentuk 기도 satu tim 원네스, disebut sebagai 전도 원네스. 요 팀을 And they become Injil. gospel oneness, prayer oneness, evangelist oneness. jadi menjadi gitu. 메시지하고 같기도 하세요. 인질 여러분 갈때 oneness, 강서 doa oneness, 학생들 dan 팀을 juga 내요. penginjilan oneness. Please pray, when you go to the field, your lecturers and the students become a team, so make a gospel oneness, prayer oneness, and evangel oneness. Jadi saudara yang mau berangkat ke ladang itu bentuklah tim ini, baik dosen maupun mahasiswa, bentuklah tim menjadi gospel oneness, injil oneness, doa oneness, dan penginjilan 그러니까 oneness. 서로 뭐 중요한 거예요. 그게 안 되시면 이게 이 사람들이 그냥 사람이 아니에요. 이게 되는 사람들이 딱 복음을 기도하는 전도. So, today the introduction is very important, When Jadi they, hari ini di dalam pendahuluan itu hal yang penting, sangat penting. the part of our introduction was prepared. Those people become a team. Jadi bagian dari 전도사님 festival 보내주세요. 자, Those 여기서 who 잠깐만요 보세요. Those who are prepared with the what introduction part says, those people become a team. Jadi mereka yang telah dipersiapkan sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam pendahuluan itu menjadi satu tim. 자, 이 사람들이 딱 팀을 이루고요. 성령의 보내심을 받아. They were sent by the Holy Spirit. Mereka diutus oleh Roh Kudus. 그러고요. 성령에 확실하게 기도하다가 성령의 받아서 안 가르칩니다. 가서 복음 딱 증거해야 돼요. So when they were sent by the Holy Spirit, they didn't do any other thing, but what they did is just proclaim the word, testifying the gospel. 자, Jadi mereka tidak melakukan hal yang lain, tetapi yang mereka lakukan adalah hanya memberitakan Injil saja. 여기서 세 가지
복음은 전도운동을 돕는 자가 나옵니다. Okay, here three kind of person comes out. 요 안에 수종자도 들어. Jadi Okay. di sini 3 jenis orang menjadi muncul. Tadi gospel oneness itu maksudnya kesatuan dalam Injil, kesatuan dalam doa dan kesatuan dalam penginjilan ya. Okay, the 여러분이 person who helps, for example, John. 3일 동안 집중을 Jadi 해서 dari sinilah maka akan muncul 3 jenis orang. Yang pertama itu sebagai penolong, kita melihat dalam teks ini yaitu Yohanes, 3일 동안 집중해서 여러분이 orang yang menolong. 이걸로 딱 복음 원내스, 기도 원내스, 전도 원내스. Okay, so for 3 days of training, you should become gospel oneness, prayer oneness, and evangelism oneness through 138. Jadi selama 3 hari pelatihan ini saudara harus dapat menjadi kesatuan dalam Injil, dalam doa dan penginjilan. 여러분이 성령의 인도를 받아서 가서 복음 전하면 반드시 세종. When you Dan menjadi murid-murid dari 138. when you receive the guidance of the Holy Spirit and go there and preach the gospel at that time, okay, the works will arise. Dan ketika saudara menerima kepenuhan Roh Kudus, saudara pergi ke ladang, maka karya itu akan terjadi di ladang. 자, 돕는 자 나오고 방해꾼. At that time, you will meet some kinds of people. Yeah. You know, Yeah. some Dan some pada- are some become helper to you, like for example John, and some who hinders you. Dan saudara akan bertemu dengan orang-orang yang 이게 istilahnya 같이 합니다. menjadi orang-orang yang dapat menolong saudara. Sebagai contoh Yohanes di dalam pelayanan saudara, tapi saudara juga dapat berjumpa dengan orang-orang yang dapat menghalangi saudara. 반드시 돕는 놈이 나오고 돕는 자 나오고 방해꾼. Okay, when you realistically deliver the gospel at that time, the person who helps this gospel will come out, and also those who block the gospel will come out. Jadi ketika saudara pergi ke ladang, saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang 자, menolong 요게 saudara, tetapi juga yang menghalangi saudara untuk 합쳐서 memberitakan Injil 딱 ini. 예비된 자는. Okay, with these two kinds of person together, and you will meet God's prepared ones. Jadi dengan 2 jenis orang seperti ini, saudara juga akan bertemu dengan orang yang Tuhan sudah persiapkan. 돕는 자 있고 방해꾼인데 여기 합쳐서 이제 예비된 뭐냐면 총독이 딱. Okay, so the example of the helper is John, and the hinderer, the sorcerer, and the prepared ones. He is the proconsul. 자, Prokonsul itu apa ya? Yeah, in Acts chapter Iya, 13. jadi ketika saudara bertemu dengan 3 jenis orang ini, 13절 보러. penolong itu misalnya Yohanes, dan penghalang itu dukun, dan juga orang yang telah Tuhan persiapkan itu, nanti saya cari tahu artinya dulu ya. 보세요. 반드시 여러분 여기 성령의 역사, Surely the Holy Spirit worked 주의 there. 손이 Jadi karya Roh Kudus itu terjadi secara nyata. The hand of the Lord was with them. Tangan Tuhan itu ada atas mereka. 그래서 11절 보라 이제 주의 손이 네 위에 있으니 네가 맹인이 되고 하나님의 성령 역사하시니까 이래 버려. And, okay. Verse 11, it says, okay, now the hand of the Lord is against you. You are going to be blind. Dan lihat di dalam ayat ke-11 dikatakan, lihat tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau akan menjadi buta. 자 그러면 이 결과를 보여. Okay. Then, conclusion, look at the results of that. 여보세요. 하나님이 예비된 자를 딱 받으니까 이 사람이 뭡니까? 12절에 이에 총독이 그렇게 된 것을 보고 믿음이 자 생명이 납니다. What was the result? Let's see, verse 12. When the proconsul saw what had happened, he believed, for he was amazed at the teaching about the Lord.
믿으며 Ya, jadi orang yang telah Tuhan siapkan itu maksudnya gubernur ya. Dan kita lihat di dalam ayat 12 itu sebagai hasil melihat apa yang terjadi, percayalah gubernur itu dia takjub oleh ajaran Tuhan. 그냥 믿는 게 아니라 믿고 나서 주의 가르침에 Kisah Rasul 심심을 14. 놀랍게니라. Okay, he believed, it means life movement arose, and then he teached. He was amazed and teach the word. It is what the disciple movement. Jadi dia takjub oleh pekerjaan Tuhan itu kita sebut sebagai pergerakan hidup, dan kemudian ajaran Tuhan itu berbicara tentang gerakan murid. 여러분이 한 달 동안 현장 가는데 요 메시지 보자고요. For 1 month, you go to the field as an internship. Please hold this message and go there. Jadi selama 1 bulan saudara akan pergi ke ladang pelayanan untuk mission trip. Jadi peganglah firman Tuhan ini sebagai pegangan untuk saudara selama di ladang. 여러분이 한 번은 체험이 되고요. 진짜 한 번 체험 전도가 계속되려면 그리스도가 체험돼야 되고 하나님이 하시는 전도가 돼야 돼요. Okay, at least once you experience this, for the evangelism, you should experience the living Christ and the evangelism God works. Jadi setidaknya 1 kali saudara mengalami hal ini, mengalami penginjilan di mana Kristus itu hidup dan bagaimana saudara mengalami bimbingan Roh Kudus. 실제로 함께하고 여기에 사실을 전도. 그러면 그분이 하시는 이 전도. Okay, so you should experience the Christ is really realistically with you, and at the moment. Jadi saudara harus mengalami Kristus yang hidup bersama dengan saudara. And then you should experience the working of the Holy Spirit there. Dan saudara pun harus mengalami karya Roh Kudus di situ. 하나님이 하시는 전도해야 돼요. You 그렇죠? should do the 그것만 evangelism 열매가 God does. At the moment you will have fruit. Saudara harus mengalami dan melakukan mengalami penginjilan di mana Allah yang melakukannya dan saudara akan melihat hasilnya. 여러분이 한 전도는 분명히 열매가 납니다. 가보세요. 아무것도 아니에요. Okay. The evangelism of your own effort, the bear doesn't comes to you. The fruit doesn't arise. Jadi kalau saudara melakukan penginjilan itu dengan upaya saudara sendiri, maka saudara tidak akan melihat hasil, tidak akan ada buah yang dihasilkan. 왜 안 되냐? 138이 안 되면 안 돼요. 그렇잖아. Why? 이게 안 되는데 무슨 전도? Okay. If 138 doesn't become yours at the time, the place, the works, have no choice. Doesn't take place. Jadi kalau 138 itu tidak menjadi milik saudara, maka tidak akan terjadi karya. 그리스도가 아니면 절대 3장 못 돼서. Without Christ, we cannot break down 3 disasters. Tanpa Kristus kita tidak dapat menghancurkan 3 bencana. 여러분 3장이 덮인 사람이 전도하는데 될 리가 없죠. 무슨 열매가 나와요? 사단이 여러분 절대 열매 줍니까? 엉뚱한 사람 만나서 열매 방해해 보여. The person who were caught by 3 disasters evangelize, the fruit. It's totally impossible. Orang yang dikuasai oleh 3 bencana ini tidak akan ada buah dalam hidup mereka. 그렇잖아. 3장 되시면 안 보인다니까. Why? If we are covered with the 3 disasters, we cannot see the spiritual realities, and we cannot believe the spiritual realities. Oh ya. Jadi penginjil yang dikuasai oleh 3 bencana ini dia tidak dapat melihat hal-hal spiritual itu secara nyata. 그게 보여야 기도가 되는 거예요. 393의 기도가 된다. Okay. When you see this spiritual reality, at the time you can pray 393. Dan kalau saudara melihat akan hal rohani ini secara nyata, maka 393 itu pun menjadi nyata. 그러면 정확히 성령도 받게 되고요. 하나님이 다 예비되고 다. At the moment, you will receive the guidance of Holy Spirit accurately. Maka pada saat itu secara akurat saudara akan menerima bimbingan Roh Kudus. 그것 되는 사람께 힘을 잃어서 하나님이 이런 역사를. Okay.
The disciples who experienced these things together make a team and goes at that time, the works which happened in Acts 13 will take place in your place also. Jadi murid-murid yang mengalami hal ini mereka berkumpul dan menjadi tim, maka ketika mereka pergi ke ladang, Kisah Rasul 13 ini akan terjadi juga pada 세지 mereka. 가지고 기도 많이 하고 자꾸 바로 해보세요. So holding the message and pray and have a forum continually. Jadi berpegang dengan firman Tuhan ini, saudara berdoa, kemudian secara terus-menerus melakukan forum. 그러면 나머지는 우리 이제 실제 가서 어떻게 복음 전할 메시지, 복음을 제대로 전할 수 있도록 워크숍을 하고 준비해가지고 시작하면 돼요. And then you prepare the workshop to preach the gospel in the field, and realistically you deliver the message in the field. Dan saudara juga persiapkan untuk melakukan workshop di ladang. Jadi persiapkan melakukan workshop ketika saudara pergi ke ladang pelayanan. 그런데 그 부분을 우리 전사님하고 또 내일 우리 목사님이 캠프에 가면 제대로 도와줄 겁니다. So about those things, Pastor Sir and Esther will help you. Dan untuk hal itu, Pastor So dan Ibu Esther akan menolong kita. 기도합니다. Let's pray. Mari kita berdoa. 하나님 감사합니다. Thank you, God. Tuhan, terima kasih. 하나님이 하시는 전도를 체험하는 기회가 되게 하옵소서. Help us. Help us to experience the evangelism you are doing. Tolong kami untuk mengalami penginjilan yang Tuhan sendiri kerjakan. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. In the name of Jesus Christ, I prayed. Nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. 아멘. Amen. Amin.